Kalau pas kita dua gitu stres nggak apa-apa atau kan bisa keluar. Masuk aja karena hasilnya kan empat tiga empat. Tidak ada orang apa kita berani. Kan kita ngopi-ngopi di mana? Kopi. Nah, kopi room. Teman, udah jam 6:30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. Thank you for your coming in the event of film screening and discussion Minggu Pagi di Victoria Park, Sunday morning in Victoria Park. We have tonight special guest, Miss Lola Amaria. Come to talk later, but first of all, I would like to thank you for the organizer for this event. We have PPI Kota Den Haag and Sastra Pembebasan, IMU Belanda, Indonesian Migrant Workers Union, and also Diaspora. And also we thank you for ISS to provide us the venue for this event. First of all, I would like to invite Pak Heri Latif from Sastra Pembebasan to give Nama saya Heri Latif dari Sastra Pembebasan. Kami bekerja sama untuk mengadakan acara ini bersama dengan PPI Kota Den Haag. Terima kasih. Terima kasih juga kepada ISS, kepada Mbak Ratna Sartari. Saya akan bacakan 2 buah sajak. Derita buruh migran. Jutaan buruh migran bertebaran menyuapi jutaan orang di kampung halaman. Karena tak ada pekerjaan, orang pergi merantau cari makan demi sesuap nasi melawan penghinaan. Indonesia adalah pengekspor tenaga kerja murah. Buruh migran disiksa majikan. Anak dan keluarga ditinggalkan, tanah air jauh di sepanjang ingatan. Di mana solidaritas bangsa kita? Yang kedua, solidaritas buat buruh migran. Siapa tega memeras buruh migran? Setan yang paling jahat pun kalah dengan mafia. Betapa ganasnya Dracula di birokrasi. Orang kecil tak punya akses kekuasaan, terpental keluar, merantau cari makan, berjuang demi keluarga yang ditinggalkan.
Siapa yang berkomplot dengan maklar? Iblis yang paling sadis kalah dengan koruptor. Oknum berseragam kerjanya ngompas TKI. Si miskin dipermainkan oleh peraturan. Si kaya mengeksploitasi kemiskinan. Dan kau diam di pojokan merajut ketakutan. Perjuangan kaum buruh masih jauh. Mari kita kemon lawan penindas. Solidaritas buruh migran pasti menang. Terima kasih. Next, invite Mas Heru from PPI Kota Den Haag. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kemudian saya ucapkan selamat datang untuk tamu kita sekaligus menjadi narasumber, Mbak Lola Amaria. Selamat datang juga saya ucapkan kepada tamu sekalian serta rekan-rekan mahasiswa yang pada hari ini secara bersama-sama kita akan melihat film bagaimana perjuangan TKI, sekaligus kita akan nanti diskusikan bagaimana sebenarnya perjuangan mereka dan dalam perspektif kita masing-masing. Kemudian sedikit saya sampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kerjasama dari IMU, PPI Kota Den Haag, Diaspora Indonesia dan Sastra Pembebasan. Awalnya kegiatan ini merupakan diinisiasi oleh Mbak Soraya, menghubungi saya melalui beberapa kali email kami komunikasi, sampai akhirnya pada hari ini terselenggara acara ini di ISS. Kami juga berterima kasih sekali kepada pihak ISS yang telah memberikan kesempatan untuk menggunakan fasilitas-fasilitas di ISS ini. Kemudian yang terakhir, harapan saya nanti kita dapat berdiskusi, memberikan masukan, kritik, dan saya harap juga kita sepakat bahwa kritik adalah bagian upaya kita untuk membangun bangsa Indonesia lebih maju ke depannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for coming today. Today we gonna watch Sunday morning in Korea Park. But also today we gonna show about the trailer of the Spirit Lead. We gonna launch it in the Leiden in 20 March. I hope you guys can come. Thank you very much. Aku tidurnya di sini. Kalau pulang malam jam 8, jam 7 takut. Bawahnya daktik dulu gitu. Sekarang bayangin kita nggak mungkin dapat izin tinggal sementara. Kita nggak sih, nggak punya dokumen. Makanya saya bilang hidup di Belanda ini hidupnya kayak orang gila. Cuma ada di rumah, lihat di TV,
May, and also in Amsterdam on 19th April, and also in Utrecht. We would like to invite you to come to the screening and also to the discussion. I would like to start the movie, but before we would like to invite Lola Amaria to explain a little bit about the movie. Please, Lola. Bapakku lo telepon, katanya tetanggaku itu baru ada yang pulang habis disiksa sama majikannya di Malaysia sampai nggak bisa jalan, terus mukanya itu rusak sebelah. Lah bapakku itu takutnya aku kayak gitu. Lah terus kamu disuruh pulang. Ya iyalah ya, tapi aku nggak mau sih. Ye, memangnya kamu nggak takut disiksa? Lah kalau aku takut loh, ngapain aku ada di sini? Tapi kalau misalnya bapakku tetap maksa aku pulang, ya wes, aku tetap cita-citaku ke kamu ya, yang ya. Memangnya jadi TKW itu cita-citamu? Mentang-mentang sebutannya pahlawan devisa kah? Terus kamu berharap dihargai sama negara? Iyo. Cita-citaku itu kalau misalnya aku nanti mati tuh, aku itu udah melakukan sesuatu buat orang lain. Ngono loh ya. Waktu Mbak Lola mulai dengan film ini, cerita ini, gimana waktu itu penulisan skripnya atau Mbak Lola melakukan riset, juga bagaimana hubungannya dengan kawan-kawan yang di Hong Kong, atau Mbak Lola juga melakukan interview kepada mereka, atau ya bagaimana lah permulaannya. Dan yang kedua, pelan-pelan. oh, okay. About the process of the filmmaking, whether did you do research first and interview the people first, etc., etc. Second question. And the second question is, teman-teman di Hong Kong kan juga melakukan perjuangan terhadap hak-hak mereka. Di sini, di film ini, saya tidak melihat itu. Bagaimana menurut Mbak Lola mengenai perjuangan kawan-kawan yang ada di Hong Kong? It's about the organization and the struggle of because there's also an Indonesian Migrant Workers Union in Hong Kong, and in this film, we didn't see it, but how was the struggle of the organization there? Yang pertama, ide dari pembuatan film ini adalah ketika melihat banyaknya kasus baik di televisi, surat kabar maupun media yang lain tentang berita yang sangat buruk terhadap TKI di Indonesia, terutama perempuan yang bekerja di Timur Tengah, Malaysia dan tempat-tempat lainnya. Kemudian tahun 2007 saya pergi ke Hong Kong, kemudian pas di daerah Victoria Park. Ternyata saya tidak melihat semua yang diberitakan. Saya mau bicara dengan mereka, kemudian foto-foto dan lain-lain, ngobrol, sampai akhirnya saya balik ke Indonesia dan berniat untuk membuat film tentang TKI tapi tidak yang disiksa-siksa. Artinya merubah
paradigma masyarakat bahwa tidak semua pekerja perempuan yang ditempatkan di luar negeri itu disiksa, tidak dibayar dan dianiaya. Kemudian mulai 2008 saya mulai melakukan riset secara data, kemudian bolak-balik Hong Kong, Jawa Timur. Kenapa pilihan saya Hong Kong? Karena Hong Kong yang paling tepat tempatnya, karena mereka memberlakukan sistem yang benar, ada hari libur dalam 1 minggu, kemudian mereka bebas, gajinya juga besar, hukumnya dan sistemnya berjalan, sehingga siapapun yang bersalah, kedua belah pihak, baik majikan atau TKI-nya pasti akan dihukum yang sama. Kemudian 2 tahun mereka pulang dan kembali lagi perpanjangan kontrak. Saya rasa cuma Hong Kong yang memberlakukan ada pelatihan 6 bulan sebelum berangkat untuk belajar bahasa, kemudian pelatihan alat rumah tangga, sehingga ketika mereka ditempatkan mereka siap. Saya terjemahin dulu ya. So basically, the intention to make at least at first, because she heard all the stories about exploitation, about suffering, about the predicaments of migrants in abroad, she wanted to find out how it was, and then she went to Hong Kong 2007, and then discovered that it was not just black and white like that. That you had also at least the multiple dimension that you mentioned. And so 2008 you did research on Hong Kong Indonesian migrant workers in Hong Kong. And why Hong Kong? Because Hong Kong is an example of a country which follows a lot of regulations, where you have 2-year contract and then you go back and you can renew your contract, etc. So that's the reason, the background of why and how this film was made. Ya, dan saya juga melakukan riset ke Jawa Timur. Kenapa mereka tujuannya ke Hong Kong, kemudian apakah benar mereka benar-benar ingin kerja, atau hanya pelarian, atau hanya setelah bercerai dengan suaminya. Kemudian apakah dari mereka itu single atau berkeluarga atau janda. Kemudian untuk apa tujuannya. Kemudian saya ke tempat pelatihan, berapa lama, apa saja yang dilatih sampai menginap di sana. Sampai ada dialog tadi 7 bulan pertama nggak dibayar. Itu sebenarnya adalah untuk uang jaminan bahwa dia belajar gratis selama 6 bulan, belajar bahasa, makan, tinggal, kemudian paspor, visa kerja, dan dokumen yang lain. Dan itu dari 7 bulan pertama hanya dikasih 25%, sisanya untuk membayar. Okay. So, I don't know if I can remember all this. But, so she went to East Java and heard the various stories of the migrant workers, why they actually were motivated to go. There were various dimensions, and also why, whether they're single or not, whether they have family or not, whether they're forced to go or whether they really want to go, and also why they were not paid for the first 7 months. Basically, it's because also the training in Hong Kong, you have to go to Hong Kong, you have the training, it's in Indonesia, paid for the training in East Java. And the ticket for to go to Hong Kong, so that's why they couldn't, insurance, etc. Saya juga ke agen yang di Hong Kong, kemudian ke majikan yang di Hong Kong, semua saya datangi. So she went to the agent, to the employer, she interviewed everybody, all levels. Dan mereka semua yang di Hong Kong, kenapa juga mereka pacaran dengan laki-laki Pakistan, tenaga kerja Pakistan, ada juga yang lesbian. Itu karena hampir 99% perempuan, maka mereka punya prinsip menikah, pacaran dengan yang bukan seiman itu zina. Jadi kalau dengan perempuan nggak apa-apa. Ayo terjemahin. Ayo Mbak, terjemahin. Iya, kenapa juga bingung deh. Now in Hong Kong, she found out, why the Indonesian workers have different kinds of relationships. Different kind of relationship with the workers from Pakistan or also the lesbian. They have a principle that we may not have any relationship with another religion, but we may to have
relationship with same gender or same sex. Ya, dan banyak dari mereka yang merasa heteroseksual, kemudian ketika pindah ke Hong Kong menjadi social lesbian, ketika balik kampung yang menjadi heteroseksual lagi. Do you understand that? Kemudian juga mereka yang tidak social lesbian, mereka kenapa memilih tenaga kerja Pakistan? Karena merasa satu iman, Islam, dan lagi laki-laki Pakistan pekerjaannya memang brengsek karena mereka hanya memonoti perempuan Indonesia yang gampang diperdaya. Jadi gajinya diporotin, beli segala macam yang kita lihat di film tadi. Ya mereka juga mata telanjang kemana-mana, nggak cuma di perempuan. Orang Indonesia kan apa ya, perempuannya tuh sangat mudah dirayu. Dibilang I love you dikit, lepek-lepek. Don't know if I should translate. Terus ada yang bilang I love you mukanya kayak sakrukan, langsung wah film. Ternyata mereka sedang nonton film India di kampung. Jadi ketika ada di hadapan mata yang mirip sakrukan, langsung bilang I love you, langsung jatuh. So because a lot of Indian films are very famous and popular in the rural areas or in the towns, etc. So when you meet a Pakistani or a South Asian, then you think of this film star, famous film star in the film that is usually shown in Indian films. So that's why also she says Indonesian women are very easily susceptible to all kinds of charms from male, foreign Asian males. Kemudian pertanyaan kedua, saya punya keterbatasan waktu dalam menampilkan film ini karena hanya punya kurang dari 2 jam. Sebenarnya banyak sekali masalah yang ada yang tidak kami tampilkan, tapi film ini kan bukan film dokumenter, film fiksi yang memang kita buat dramanya. Jadi hubungan kakak adik dengan latar belakang tenaga kerja di Hong Kong yang semuanya bisa dapat. Jadi kalau tadi ada pertanyaan kenapa nggak ada perjuangan teman-teman di sana, mungkin memang tujuan kita membuat drama kakak adik ini. So basically the answer to why there was no focus on the IMBU organization in Hong Kong was that she wanted to go to enter the story through the story of these siblings, and so all the difficult relationship, etc., within family, etc. So you need more than 2 hours to make a film that involves also the activism, etc., of migrant workers. Okay, thank you. Ada lagi? Yes, the movie is made not only to discourage Indonesians, to, of course, to follow those kind of behaviors, but I guess there is also a message for that. If you were given the opportunity to talk to the leader of your country, so what recommendation or advice can you give to at least prevent that kind of situations? Rekomendasi. Yeah. So do you think that your government can do something to prevent that kind of I would say ugly situations? In the beginning, when they made the film, they were not involving the government. Walaupun kami punya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi waktu itu. Yeah, even though they have a Ministry of Labor and Transmigration. Saya hanya meminta data berapa jumlah TKI pada saat itu tersebar di mana aja, gendernya berapa persen. Kemudian riset sendiri sampai selesai syuting. Terus terang kami tidak punya uang. Ketika kekurangan uang, baru kami datang ke pemerintah. Tapi nggak dikasih juga. So the relationship with the government is more in the beginning to get information from the ministry, etc., about statistics, but not necessarily to ask for their help. And only when they did not have any capital to make this film, so they did approach the ministry, but they didn't have any money. So it's not so much about recommendation, but it's about making a fiction, a film based on stories of these migrants. Ya, dan mendapatkan data juga sulit karena biasanya orang pemerintah, ya nanti ya sampai sebulan nggak dikasih-kasih.
kasih cinta ya, udah nggak kasih. Akhirnya mungkin saya ke teman-teman yang aktif di NGO atau di yayasan yang mereka concern di migrant worker, saya dapat banyak. Kemudian saya juga riset sendiri dengan teman-teman dari TKW Hong Kongnya langsung maupun yang di Indonesia. Jadi memang semua kami sendiri. So even when they were asking for data, the ministry said, "Oh, next month we'll give you information," but there was no information. So most of the information is from NGOs, activists, etc. And then ya seperti biasa, waktu film ini diluncurkan dengan hormat kami juga mengundang menteri pada saat itu saat pergantian 2010 ya, berganti menteri, kabinet yang baru. Kemudian menteri itu datang dan ya dengan bangga sekali bilang bahwa ini filmnya sangat berarti buat tenaga kerja. Ya, itu aja sih. so the only afterwards when the film was finished, they invited people from the ministry with the launching, and the ministry said, "Oh, this is very useful, etc." But that's it. Yeah. Oh, two behind, yeah, belakangnya tadi, yeah. First of all, I find it very touching movie. Yeah. Second, in the film, it's mostly Japanese language. East Javanese, yes. Yeah. You can hear by the accent. He's Japanese. He's Japanese, yeah, Central Java, East Java, and West Java. Is there any purpose? Because maybe. Why East Java? Yeah, yeah. Okay. Like East Java is the most of people who work in Hong Kong from East Java. Yeah. Over there. Why? That's a good question. Yeah, So because you chose Hong Kong because Hong Kong, but why choose East Java? Oke, Timur Tengah kebanyakan memang Jawa Barat karena persyaratannya tidak rumit, bisa pakai paspor haji atau paspor umroh, berangkatnya gampang, tidak perlu pelatihan sampai sana kacau balau. Malaysia juga begitu. Nah, Hong Kong ini yang paling ketat. Rata-rata orang yang paling rajin itu orang Jawa Timur, keras gitu, kemauannya keras, mau belajar. Orang Jawa Barat itu kan ya udahlah yang kacau. Ini menurut riset mungkin. Let me translate this first. This is about what the West Javanese are like and the East Javanese are like. So why East Java? Because the East Javanese are much more diligent, they struggle more, and the criteria to go to Hong Kong is much stricter. Whereas if you go to the Middle East or Saudi Arabia, you can just come with with a tourist visa, etc. And the West Javanese are not very diligent in dealing with these documents or other things. So that's why East Java was chosen. Dan tipikal orang Hong Kong kan kelihatannya kasar, tapi mereka baik hati. Nah, hanya orang-orang Jawa Timur yang bertahan. Hampir 70% di Hong Kong memang dari Jawa Timur. That's why kenapa Sidoarjo, Ponorogo itu banyak banget orang-orang yang jadi TKI. So 70% of the people from who go to Hong Kong are from East Java. So probably it's also the network. So once you hear that somebody is going to Hong Kong, then you take your neighbors and your friends, etc. There was another in the back. There was one other person. Yeah. Ask you about. I have two questions. The first of all is why you put Suatu Pagi in your title, and I know the second is why lesbian become important to your Judul Minggu Pagi di Victoria Park adalah sebuah pernyataan, juga pertanyaan. Ada apa Minggu Pagi di Victoria Park? Jadi saya dapat judul ini ketika seminggu sebelum syuting, karena di hari Minggu itu banyak sekali kegiatan dan kejadian TKI karena mereka libur dari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Mereka kumpul di Victoria Park yang besar, 130.000 tenaga kerja yang legal ya. Mereka semua di Victoria Park terpisah, tapi hampir 70% di sana.
Jadi itu seperti Indonesia kecil di Hong Kong dengan berbagai macam gaya, ada yang kasidahan, ada yang tarik kuda lumping, ada yang macam-macam, mereka jualan, baca buku, segala macam. Jadi pacaran juga, melepas kangen sama teman-temannya. Jadi itu seperti sebuah apa ya, sebuah meeting point yang penting. Kita di Hong Kong, tapi itu kayak ngomongnya Surabayaan gitu kan. Terus kita lihat dari belakang, wah Kemalangan, iya wah oke nih seksi banget gitu kan. Waktu riset tuh suka kita pikir dia turis gitu kan, pakai rok ini, pakai boot, terus keren, tiba-tiba ngomong jauh gitu, salah. So Suatu Pagi one morning in Victoria Park is both a statement, but it's also a question. Why Victoria Park? And she saw that thousands of people assembled in the morning. Is it every Sunday morning? You can't because you're in the morning. And it's such a diverse assortment of people and also activities. And you have people who are dancing. You have people who are talking. So that was a good moment to sort of catch, and as an entry point also to hear their stories. Ya. Dan di situ pula ada semacam dua kelompok gitu. Ada teman yang mempengaruhi untuk menjadi negatif, ada juga yang positif. Yeah. So you also have friends who are influencing to do bad things. You have friends who are influencing to do good things. So all these diverse kinds of involvements, etc. Yeah. Kemudian kenapa lesbian menjadi penting di film ini? Ya, karena setiap hari Minggu pagi itu saya hampir ya beberapa kali melihat mereka gandengan, mereka bawa boneka, mereka akrab. Beberapa di antaranya memang saya ngobrol bareng dan kadang ikut kemana mereka pergi. Jadi yang saya bilang sosial lesbian itu 40%-nya itu mereka. So why lesbianism so important? Because she also saw there that it's sort of a social relationship between the lesbians, and it's something that caught your eye. Ya, dan kenapa mereka membawa boneka? Jadi waktu saya riset, saya tanya kenapa kok ada boneka? Mereka memperlakukan boneka itu seperti anak mereka, diberi nama, disayang gitu. Jadi pernah satu ketika mereka pasangan bawa boneka, terus saya tarik rambutnya boneka itu, terus dijawab, jangan tante, nanti kan sakit. Nah, terus saya bilang ini orang gila. Jadi mereka menghidupkan boneka itu seakan-akan anaknya, misalnya namanya Nina, jangan tante, Nina sakit, gitu kan rambutnya nanti rontok. So there was this feature of the doll in the film, and that doll played a role because they consider also the doll as a baby. And so she tried to sort of play with the doll and pull a hair, and then the person said, "No, don't do that. That will hurt." So it's like the doll is a manifestation of their own emotions towards babies or children. Yeah. So how is it? My question is, so how is it the relationship of Indonesian migrants, domestic workers there, with the fellow Asian migrants also? Did they involved also in union networking? Because I can see only in the film that you are is only talking all what is Java and in the park, Victoria Park. There is a lot of migrants Asian also, and you are only you are only just talking. It's also involved just networking there. Sebenarnya yang paling tinggi untuk di Hong Kong perempuannya adalah Filipina dan Indonesia. Tapi the highest number of Philippines and Indonesia. Untuk laki-lakinya hanya negara-negara Commonwealth ya, yang Inggris. Kenapa Pakistan dan Nepal masuk ke sana untuk laki-laki. Kemudian Filipina tadinya nomor 1, kemudian jadi nomor 2 karena Filipina berbahasa Inggris, sedangkan Indonesia berbahasa Kanton. Jadi orang-orang Hong Kong lebih senang dengan yang berbahasa Kanton karena lebih bisa. Tapi di antara Indonesia sama Filipina ada hubungan apa enggak? Tidak ada networking atau tidak? Tidak ada hubungan. Nah, karena mungkin nomor 1, nomor 2 tadi, jadi seperti ada bukan ancaman ya, mungkin kenapa orang-orang Hong Kong lebih memilih Indonesia? Also the thing is, it's
more also about competition between them because the Philippines are somehow less sought after because of language. The Indonesians could speak Cantonese, although you have to learn it first and then the Filipinos, they speak English, and so the Hong Kong employers would prefer those who can speak Cantonese. And so there's a kind of friction or tension between maybe competition between them. Yeah. Dan Filipina juga punya sentral sendiri di sentral juga yang mereka tempat berkumpul antara tenaga kerja Filipina pada hari Minggu gitu. Jadi tidak saling berhubungan. Tapi kasusnya gini, sebenarnya orang-orang Filipina itu benar. Jadi mereka sadar sekali bahwa devisa mereka itu tenaga kerja. Jadi dibina sedemikian rupa. Kamu kalau misalnya kerjaan tidak tidak sesuai, protes. Kalau kamu ini protes. Jadi kalau orang Indonesia misalnya dia hanya kerja di satu majikan. Tiba-tiba majikan ini, coba kamu ke rumah deh, saya bersihin rumah deh saya. Dia mau aja, ya nggak apa-apa deh, saya nggak apa-apa deh gitu. Semua pasrah. Tapi kalau orang Filipin mereka keras gitu. Kamu ke rumah deh saya, oh nggak bisa, saya cuma di sini kontraknya. Kalau mau bayar saya lebih. The Filipinos are more assertive. So they're much better at protesting when the situation is not according to their demands. And also because of the Philippine government who sort of protects the Filipino migrants more because of the revenues, etc. And the Indonesians, when the employer says, I don't want you anymore, etc., so they just go to another employer and try to find work there. Something like that. Thank you. Sebentar, tadi ada dari sana sebentar, terus Ernest, ya. Apa yang sebenarnya ingin disampaikan, terutama untuk TKI ya, TKI perempuan yang ke luar negeri, khususnya di Hong Kong, yang pertama. So what is the message? Ya, yang kedua, karena sudah melalui survei dari keadaan Indonesianya, karena tertekan ekonomi, terus survei keadaan di tempat kerjanya begitu, dari Mbak Lola sendiri pribadi, ada dukungan nggak untuk pengiriman tenaga kerja ke luar negeri? Di samping itu pemerintah pada saat ini kan dalam pengurangan ya untuk pengiriman tenaga kerja Indonesia. Terima kasih. Dalam film ini, jadi ini dari hasil riset saya, silakan teman-teman punya interpretasi sendiri. Kemudian berharap ada perubahan pasti. Berharap Timur Tengah atau Malaysia mengikuti Hong Kong harusnya iya, karena G2G setiap negara berbeda. Jadi kalau semua sistem seperti Hong Kong, pasti juga TKI akan makmur. Karena teman-teman yang di Hong Kong ketika saya tanya gajinya buat apa aja, mereka kirim ke kampung. Jadi saya tanya, gaji kamu berapa? Kamu udah berapa lama di sini? Saya udah 8 tahun, gaji saya udah mencapai 8 juta. Kerjaan kamu apa? Ngurus kucing 2, rumahnya kecil. Terus kamu mau sampai berapa lama lagi di sini? Saya belum tahu, di kampung nggak ada kerjaan. Tapi saya udah beliin ayah saya motor, udah beli kambing, udah beli sawah, udah beli rumah. Jadi dia memberikan banyak untuk orang tuanya. So basically in Hong Kong, the people she talked to have managed to send their remittances home to buy cow or land or whatever for their family members. So there's some kind of value added from their work in Hong Kong, whatever the situation is. Last question, sorry. Terima kasih Mbak Lola. Tadi ditampilkan sekilas bagaimana sosok pemerintah itu dihadirkan oleh salah satu aktor yang terlihat begitu peduli dengan permasalahan TKI di Hong Kong. Apakah seperti itu yang terjadi di sana dan bagaimana sebetulnya peran pemerintah dalam menangani demikian banyak TKI kita yang bekerja di sana? Lalu yang kedua tadi ada. Sebentar, which actor do you mean? Doni Damara, dia merepresentasi kehadiran pemerintah dan apakah memang seperti itu pemerintah bekerja di Hong Kong menjaga para migran kita. Lalu tadi ada adegan dengan Vincent yang audiens muda kita tadi sweet terus, gimana kelanjutan ceritanya itu sampai mereka begitu tertarik. Maybe the first question is important. About this person, this Mas Gandhi in the film. Do you really have this
of person in Hong Kong. Was there from the embassy, yeah? Consulate. A consulate, yeah. Because he was really helping the migrant workers. Iya, kenapa Hong Kong mempunyai sistem yang bagus? Karena saya akui konsulat di sana bekerja dengan baik. Kami sebagai pembuat film dibantu dari mulai izin dan lain-lain, dipermudah semuanya. Kemudian saya datang pada saat mereka pertama kali ke Hong Kong, ada berapa puluh TKI dan saya dari situ ambil gambar. Memang setiap yang datang diberi seperti wejangan, dikasih tahu welcoming home, welcoming apa gitu namanya. Kemudian tokoh Mas Gani memang ada, dia lokal staff di sana. So this person really exists actually. Well, not this actor, huh? Yeah. but somebody like him really exists. And they all actually the consulate people have been very even with the making of the film, they were very helpful, yeah, from the beginning, yeah. Nah, karena 90% lokasi di Hong Kong tidak mudah untuk kami yang membawa hampir 35 orang kru dan pemain selama 2 bulan uji di sana sini. Yeah. Jadi memang selain kita juga memakai production services dari Hong Kong, mereka juga membantu. So it's been very facilitating in helping to have the making of the film be successful. Kita juga punya kayak online 24 jam untuk yang bermasalah. 24-hour online for those who have problems. So that's amazing. Artinya kalau Timur Tengah atau Malaysia bisa melakukan itu kan we might suggest the embassy here. This is the point. No, but I think now I have signs from Yasmin that we have to stop. Okay. And I think this has been a very wonderful film. Please stay. Thank you very much. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa 20 Maret kami akan mengadakan pemutaran film. But this one is documentary, so it's not fiction. And we have also some peran-peran, some actors also. But it's for real actor here in the Netherlands. What is happening in Netherlands? We have also some pictures in front there. This is made by the workers in Indonesia. Please support them by buying this. We start from 10 euro. You can pay more if you want. Okay. Right. And we have also something for Mbak Lola. Terima kasih. Mbak Ratna, please. Mbak Lola. Nah, ini aja sih ya. Can I have also a hug? Atas Mbak Yasmin selenggara pemutaran film ini karena Mbak Yasmin, Mas Gogol, Mas Heri, Mbak Rati, Mbak Mira dan tentunya dukungan semua teman-teman mahasiswa di Belanda ini. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Everyone, we have something to eat. Not a lot of food, but we have something. Would you please come and enjoy the food? Thank you. Gara-gara itu lupa kan ini? Iya kan. Malu aku tapi selalu ada yang lain
Teo Pramono. Banyak berapa makanan? Nah, sumbangan dari orang-orang. Satu cup. Ja, ook in de vrijplaats misschien. Ja. Zo, ook wel een keer benefiet. Denk ik. Snap je, op een ander moment.